na milosa hi vito ra hosi ya hina Yesu Kristi akurula akuvishikari ka hina. Vito la mina Eduardo Tai Vilanculos, missionário da Igreja Evangélica Fruto dos Lavradores em Cristo em Moçambique. Ni kumeka a ministério Fruto de Justiça. Nikona aleno kuva hitaya vana xikan'we rito ra Xikwembu hi siku lela namuntlha na ni tichankateko ku va ni le haleno mahlweni ka tiko ra Xikwembu a ku va hi va swin'we hi kola ka matimba ya Xikwembu. Kambe na hi nga sina ya mahlweni ni ta va ni khensa Xikwembu hi oração hi nkarhinyana lowu leswaku matimba lawa hi nga ku wona hi tlakuxa Xikwembu. A hi khongeleni tatana na Xikwembu xa hina, wena u nga hosi ya tihosi, na ku khensa nkarhi lowu ni nyimile mahlweni ka tiko la wena ku va ni hlaya hi lani wena Jehovha u hlamutelaka ha kona. Hi lava leswaku hosi marito hinkwawo ma ta hile ku wena, handle ka wena ni na kapasidadi la ku endla nchumu. Ni lava wena u nghenelela swo teka ndhawu, ni ta va ni nyima ni khensa na ni tlakusa vito ra hosi ya hina Yesu loyi a nga ni matimba. Amen. Haleno rito ra Xikwembu hi ta va na lona haleno ni va makwerhu leli ni vuyisa tema leli vulavulaka li hlaya leswaku como preservar a sua identidade cristã. U nga vikisisa ku yini mahanyelo ya wena ya Vukreste. Ndzeni ka mahanyelo ya Vukreste a swi hambananga na munhu loyi a hanyaka mugangeni wo karhi a nga ri na pasi o a ri na pasi. Pasi lona hi lona li mu kombisaka swa ku lweyi xivongo xa yena wa ka mani, lweyi a tshama ndhawu ya kwini, a na mahanyela muni, a na xiyimo muni. Leswo swi fana na ni Mukreste. Mukreste tenki a ri na mahanyela lawa ma mu fanelaka kumbe ma mu kombisaka hi xiyimo xa Vukreste la yena. Leswo ni nga ha vona loko hi cuvuka papela hi ku tsala ka Johani papela la ku sungula inga primeira carta de João capítulo 2 hi vona versículo 6 a vula leswi ale munhu a fanele ku vula leswaku yena a hanya ka Kristi kumbe wa ka Kristi, kambe loko a hanya mahanyela lawa Kristi a hanyake ha wona. Então leswi leswaku Mukreste a ku kota ta vikisa teki a hanya leswi Kreste a hanyiseke xiswona kumbe a tshamiseke xiswona. Na hina wela ku vulavula ngopfu namuntlha hi loko munhu a vikisa lihanyo la yena como un cristão. Então lani ku na swiyengenyana ni ta ka swi hlamuxela leswi kombisaka a munhu loko a ri Mukreste leswi a fanele ku va xiswona. Mukreste a fanele ku va yena ha yexe loko a vini ntlhanu wa swigava leswi 5 características. A xigava xa ku sungula hi leswaku Mukreste tenki a vi na ku hambanisa swilo, ter o discernimento. Então loko munhu a tiva ku yavanisa swilo, Mukreste a ta va Mukreste loyi a ta ka kota ku tivekisa Vukreste la yena. Xigava xa vumbirhi, Mukreste tenki a vi na ku tshemba, ter uma firmeza, a tiya ka leswi a nga hi xiswona swa ku yena Mukreste a hi ku lavetela Vukreste, u va Mukreste ka li firme. Então ku va a Vukreste la yena ri nga tshuki li mu kanganyisa kumbe li byekela. Nakona tenki a tiva swa ku zavi ka xigava xa Vukreste houve preço que se pagou. Então ku na loyi a hakeleke mali ya ku va hi nga yi hlaya na ntsengo hi wu tsandza. Então tenki a swi tiva leswaku para um cristão tem que se conhecer ou saber pagar o próprio preço. Então, handle ka leswo, Mukreste a tem que haver na boas amizades. Então, anga kheti. Leswi xigava xa vumune loko u za tiva swa ku lweyi wa ni fanela loko va ni vulavula na yena lweyi a nga dari lweyi leswaku. Então Vukreste la yena totalmente ri ta reba xara, a nga ta li kota ku li vekisa a ku va a vikisa leswi swi lavisaka xiswona. Kambe ku na xiyenge xa vugamu nga xa vuntlhanu, Mukreste tenki a vi lweyi a nga a veka ka Kristu a swanga vutomi la yena hinkwavo, ter Cristo como a sua vida. Então munhu loyo a nga ta va na ku ganagana
leswi la ku vulavula leswaku ndzeni ka ntlhanu wa swigava leswi então tem que mukresti a nga kotaka ku va a vekisa a vukresti la yena preservar a sua identidade cristã. Handle ka leswo loko hi cuvuka a livro lava Gálatas capítulo 5 hi cuvuka versículo 1 e 2 a vula leswaku n'wina loko mi chunsiwile hi leswi Kristi a mi chunseke. Handle ka leswi hikokwalaho yimani ka xiyimo lexi Kreste a mi chunseke ha xona. Mu nga ha tlheli mu ya ka mpingu kumbe ku ya rhwala mpingu wa le ndzhaku lowu mu humeke ku wona. Hileswaku vanyingi va yambala a swi khumba swi talile. Yena mukreste a ticha hi vukreste kambe loko ana nkarhi a susa ka vukreste a ri veka tlhelweni ana nkarhi lowu vukreste la yena a li vona ka ungi li valera ku tlula van'wanyana kuna nkarhi lowu vukreste la yena a kala va tsuka nga hali nyikile sima porque sweswa ni le nkarhini wa kona. Então mukreste loyi a hi yena lo lavekaka loko Kreste a chunsile wena u chunsiwile ha Kreste então tem ku yima xiyin'wini lexi u nga Kreste a nga ku chunsa ha xona u nga ha tlheli u ya rhwala mpingu loko ha tlhela wa khisavela misava leswi nga hi xiswona. Ali loko cuvuka wena u fanele ku cuvuka u tiva swa ku a swa matilo i swa matilo a swa misava i swa misava. Vanhu lava va nga ka Kreste a va ha cuvuki swilo swa misava va cuvuka swilo swa matilo. Então leswo a ni vulavula ngopfu hi ku kombisa ku vekisa a identidade la yena mukreste. Então loko a ri ni ntlhanu wa swigava leswi mukreste a ta va tiyile nakona a ta va helelile. Rito ra hosi namuntlha hi ta ri kuma lomu ka buku lava Kolosa capítulo 2 hi ta dyondza versículo 6, 7, 8. Então hi va hi dyondza versículo 10. Lomu ka livro lava Kolosa haya mahlweni hi vulavula ngopfu hi kola ka ku va mukreste a fanele ku va lweyi vutomi bya yena byi kumbisaka vukreste la yena. Então hi ku a kotaka ku vekisa xigava xa vukreste leli hetisekeke. Hi ta dyondza rito swoswi lomu ka va Kolosa capítulo 2 versículo 6, 7, 8 na 10. Rito lona loko hi dyondza hi likumisa xileswi kutani ke mi amukeleke Kristi Yesu ku va hosi ya n'wina hanyani hi ku va xilo xin'we na yena mi dzimile timitsu ni ku veka masungulo ya n'wina eka yena tiyani eku pfumeleni hi laha mi dyondzisiweke ha kona mi ri karhi mi khensa kambe na kambe. Chavani leswaku munhu anga mi phasi hi tidyondzo ta vutlhari hi marito ya vunwa lama nga pfuniki nchumu lama humaka emitolovelweni ya vanhu ni ka mimoya leyi fumaka misava leyi ku nga ri eka Kreste. Versículo 10 kutani n'wina mi kumile vutomi lebyo tala eka yena hi yena lwanga nhloko ya hinkwaswo leswi nga ni vundhuna ni ku fuma. Lele i rito ra hosi. Loko hi ya mahlweni hi cuvukisisa hombe rito leli hi ta vona leswaku mukreste a khwaviliwa ha tindlela muni. Ku sungula hi kumbisiwa versículo 6 leyi angi n'wina mu yamukeleke kutani loko n'wina mu yamukeleli Kristi então swa nga hosi ya n'wina hanyani swa nga hi leswi yena a hanyiseke swona hanyani a vutomi lebyi byi mi kombisaka ku va vanhu lava nga va Kreste ku va lava hetisekeke mu nga ha naveli swilo hi ku talatala ka swona nakona mu nga ha naveli ku tinghenisela ka swilo swa ku va yi nga ri n'wina hikusa n'wina se mu dyondzisiwile. Então vanhu lava nga xitruwido a va ha yi va navela swilo swo ka swi nga lumbani na vona. Vanhu lava nga swekiwa va wupfa a vanhu lava nga ni mpfumelo leli hetisekeke a va ha cuvuki matlhelotlhelo ya ku tala kambe va cuvuka leswi va ti pfumeleleke na swona. Lani ku ne xiyanginyana ponto leyi ya ku pfumela i nchumu xa risima swinene.
vanhu vanyingi va ti hlaya vukristanu kambe a ku pfumela ku nga ri kona. Hi lexi endlaka ku va va tlhela va cuka lomu va sukelaka kona. Hi lexi endlaka ku va loko a ngheneliwa hi khombo, loko a ngheneliwa hi ku vaviseka, loko a ngheneliwa hi swikarhato, se a nga ha swi koti ku tikhoma. Ali leswi se unge a swa vukreste a swa ha koteki, linguva ni tlhela ni ya hala hikuva ripfumelo la yena a nga li koti ku livekisa, a nga pfumelanga hetiseka. Endzhaku swa tsakisa leswaku vanhu va Xikwembu mutsumbula leswaku ku lava ripfumelo li hetisekile. Ndzeni ka ku hetiseka ripfumelo ta u ta kota ku vekisa na xiyimo xa wena, matshamisela ya wena ya vukreste. Ni hlayile ndzeni ka ntlhanu wa swigava leswi ndzi nga swi komba swa wena wa ha fanele ku va u ri wun'we wa ku basta munhu a ku byela nchumu wena wo pfumela. Wena munhu loko a ku komba leswi a ku komba ka wena wo tsaka ku la ku tiva ku va u vini ku hambanisa. Ter o discernimento, hambanisa ku leswi swinene leswi a hi swinene, leswi swi lava xikalanu xa mina, leswi a swi lavi xikalanu xa mina. Hanti ka leswo tem ku li firme, a ku va proteza u li firme ke tem ku vini ku pfumela. Loko u nga pfumelanga u nge vi firme ka nchumu. Wona hi munhu a nge suki a ku ni ya ku lweni ka nyimpi machina a nga li firme. Hi leswaku ne ola ku nga ni nyimpi a nge koti ku fika, o ne kwini a nga ta fika. Va to tshama va ka nyimpini o a khomiwile o a dlayiwile hikusa munhu loyi a sukile a nga firme ka leswi a swi yisaka. Nakona funze ni vulavula leswaku polo ta kota ku va u endla swilo hinkwaswo ti ku tiva swo ka xiyimo lexi u nga ka xona xa vukreste a yi vanga mahala. Ku na munhu loyi a hakeleke mali ya ku durha ma para ngati leyi wena ku hlantsweke namuntlha u vulavula ha yona, namuntlha u ti byela ku va u ponisiwile, u tshunsiwile, u humile ka mpingu, ku la ku titwa leswaku ku na mali ya ku karhata swinene leyi hakeliweke, leyi ya ku tsandza na ku hlayiwa. Hanti ka swona tenki wena u ta kota ku fambisa ntirho lowu u nga vi na xikhete. Tenki ni boha za mizati, boha za mizati u nga cuvuki lani wena ko mukristanu u khongela ka kona, kumbe wena lani ka lavo khongela ka na vona ili vona va nga vaneni ka wena, kumbe ili vona va ku endlela ka leswi wena u swi lavaka. Kambe ku la ku twisisa leswaku un'wana na un'wana swa nga wena ko mukreste para wena u ta kota ku vekisa leswi wena u swi rhandzaka ku kumbisa vukreste la wena. Eki tenki u nga vi hi xiyimo xa ku kheta, tenki u twisisa leswi hinkwavo va vonaka swona le ka wena. Então wena va tu vona Yesu na helelile. Então hanti ka leswi tenki li na Yesu. Vanhu lava nga na Yesu a va ha ri na swa ku yini hikuva va teka Yesu swa ka vutomi la vona. Vanhu va nga na Yesu a va ha tshuki va famba va phasiwa hi mikhuva ma, a va ha vulavuriwi hi filozofiya, a va ha byeliwi hi swilo swa ku kumbiwa hi ku phatima ka swona, nakona va kokiwi hi timale, a va kokiwi hi swi maxi vona vanhu vanyingi va lahleka hikusa vona va cuka timale, va cuka swilo hi ku tala ka swona. Ndzeni ka timale, ndzeni ka leswi va swi vonaka va swi kuma hi yona yi nga tshomba ya Kreste. Kuve Yesu Kreste a hi yona tshomba, tshomba hi ripfumelo na ku hitisa na ku kombisa xiyimo xa wena lexi wena u pfumeleke ka xona swa nga ko mukristanu. A ku va mukreste i xiyimo xa ku saseka, ku va mukreste i xiyimo lexi vanhu vanyingi va xi lavaka kambe va xi pfumala hi ku kola ka ku patsela. A ni kula ku tiva leswaku vutomi bya wena loko hi cuka versikulo 10 la hi twisisa leswaku a ni cukisisa ha hombe wena kula ku twisisa swaku kutani n'wina mi kumile vutomi lebyo tala eka yena, hi yena loyi a nga nhloko ya hinkwaswo leswi nga ni vundhuna ni ku fuma. Então hi leswaku wena hambi u vona maxangu twisisa swaku hakona a nga nkulu. Wena loko li ndzeni ka ku tsaka u nga khohlwi swa ka kona nga ndhuna henhleni ka ku fuma. Wena loko u vona hosi u nga yi vona loko yi tlhela yi kuma masentinela ni vagwardo, kambe loko Xikwembu-nkulukumba kumbe Yesu Kreste loyi hina hi vulavulaka ha yena hi tinyiketeke ka yena a wu nga mu vekeli nchumu, u ta vona swa ku hosi la wena li ta rebaxareka. U ta kuma swa ku hambi malandza lawa wena ma ku nyimelaka hikuva u nga ri na Kreste u nga swi vona swilo swa ku hi vona va nga ni xavisa lava, hikusa xiyimo xa wena a wu xi vekisi. Então tenki u vekisa xiyimo xa wena. Ku vekisa xiyimo xa wena i ku va u nga ri na xikheto, i ku va wena u cukisa swa ku ni mina mani, u chava tingana, u chava ku hlekiwa, u chava u ve munhu lo khwavelaka nakona laha swo gamela kona.
na ku vulavula hi mahetelelo sosi ya ku va wena u vekisa a Kreste la wena. Mahetelelo hi lawa a hi ku leswi mina ni chunsikweke kumbe ni kumeke ku chunseka swi helile. Ku lava na wena u chunsa van'wana. Va kona van'wana va nga u khombile leswi hi mahetelelo ya Kreste la wena. A hi ku leswi mina ni chunsiweke swi helile. Kambe ku la ku vona van'wana hikusa jambo siku ni siku nkama na nkama kuna vanhu lava nga ku xanisekeni vanhu lava Kreste kambe a va swi tivi swa ku va nga mu kumisa ku yini. Enta wena hikuva se u vikisa ku swi tiva ku vekisa u ti controlara swa nga ku mu Kristama lava ku hetisa ku vana van'wana va ta la u nga kona. Enta u ta va u hetisile leswi Kreste a nga hanyisa xiswona. Yena nga zanga a xumayelela ku leswi nga mina swi helile. Kambe a lavile na vadyondzisiwa lava na van'wana a famba na matiko a xumayela va hanyisa endla swin'wana. Enta i ntirho wa wena swa nga ku mu Kreste na wena. Enta swa ku fanela makwerhu leswaku ya mahlweni na ntirho wa Xikwembu. Ni vona loko hosi yi hi hlayisa a ritu leri ni navela leswaku loko li fika ka un'wana na un'wana a li twisisi leswaku swa mu fanela a ku va mu Kreste. Swa ku fanela ku va a cuvuka a li hanyo la yena ku Kristama a li vekisa ha hona leswaku siku rin'wana va nga tshuki va ku na hu vona kasi hi wa nchumu. Enta a hi lava ku va a li hanyo lela u Kreste li kula va navela ku va ta li ka yena hi ku wona mintirho ni mahanyelo ya yena. A ni lava leswaku Xikwembu-nkulukumba xi hi katekisa. A ni lava leswaku Xikwembu-nkulukumba xi hi tata hi moya xi hi hlohlotela ku va hi ya mahlweni. Loko hi la ku cuvuka hi la ka Kreste vanhu vanyingi swinene va na ku tlhelela ndzhaku va na ku tlhelela ka swa masungulo hi mhaka ku va nga tsumbuli ku vekisa a li hanyelo la vona la Kreste. Kambe hosi ya matimba hinkwawo a yi hi vekisa. A ni lava leswaku rito ri tshama na un'wana na un'wana kambe hi kota ku pamulela van'wanyana hi kota ku va van'wanyana hi va koka va vuya na vona va ta hanya ripfumelo leri hi nga ka lona. A ni rhandza leswaku Xikwembu xi hi katekisa namuntlha ni masiku hi laha ku nga heriki hi ta va hi khongela. Tatana na Xikwembu xa hina ni khensa nkarhi lowu ni nyikeke ku va ni yima mahlweni ka tiko ra wena ku va ni hlaya xo karhi. A ni lava leswaku ritu leri li nga tshuki ri yekela. Ritu leri a ri endli leswaku li hangalaka mukreste a tiva ku vekisa ripfumelo la yena ri hetiseka swa nga ku mukristama. Enta a nga tshuki a lahla swigava leri a tiva ku hambanisa hikusa va nga tshuka va mu koka ka swilo swo biha nakona a nga tshuka a tlhelela ka khale a tivi ku chunisiwa ka yena i nchumu xa risima. A hi lava leswaku hosi ya matilo yi hi katekisa. A nga vi namuntlha ntsena ku va ni ta nyima ni hlaya swo karhi a ni lava ni masiku hinkwawo swi endleka evitweni ra wena vitweni ra tatana ni la n'wana ni la mo hlawuleka ha Yesu Kristo hosi ya hina. Amen.